Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, how are you? I hope all of you still fresh, healthy, and keep spirit. Okay. Welcome again to my English lesson, and here we are going to discuss about news item. Yeah, are you ready to join my lesson? Okay, just go on to the next slide. Okay, as usual, before I explain you about news item, let me tell you the objective of learning news item. Okay, the first one, you are supposed to be able to identify the structure of news item text. Ya. Jadi yang pertama, Anda diharapkan untuk bisa mengidentifikasi struktur dari news item, ya, dari teks news item, teks berita. Okay, and then the second one, you are able to analyze the structure of news item text. Yang kedua, Anda semuanya diharapkan bisa menganalisa struktur teks berita itu seperti apa ya, strukturnya seperti apa ya, bisa menganalisa strukturnya. Okay, and then the third one, you are able to get certain information from a news item ya. Anda bisa menemukan informasi tertentu dari suatu berita ya, dari suatu news item. Okay, and then the fourth one, you are able to write a news item about natural or social phenomenon ya. Jadi Anda diharapkan mampu menulis atau membuat suatu berita tentang fenomena alam maupun sosial ya, itu. Okay, and then the fifth one, the fifth objective, uh, you are able to play role of news anchor reading the own made news item ya. Jadi Anda bisa memerankan seorang pembaca berita yang membacakan news item berita yang dibuat sendiri tadi itu. Oke ya. So those are the objective in this lesson ya. Jadi ini adalah tujuan dari pelajaran news item ini. Okay, everybody. Okay, let's go on to the next slide. First of all, let me know, does anybody here know what news item is? Pertama saya ingin menanyakan dulu, adakah yang tahu news item? Oh, nobody. I'm sure it is maybe new for you ya. So, I'd like to tell you the definition of news item. Saya sampaikan dulu definisi dari news item. News item is a text ya, is a text which informs readers about events of the day. Jadi news item itu adalah sebuah teks yang menginformasikan pada para pembaca tentang event of the day, tentang peristiwa pada hari itu ya. So if we look at the definition here, we know that the event must be up to date, ya, harus aktual, harus hangat ya, artinya baru-baru terjadi dan itu perlu diketahui oleh banyak orang ya, gitu ya. Okay, so once again, news item is a text which informs readers about events of the day, event of the day. So the characteristic of a news item here must be newsworthy and also important ya. Jadi news item itu harus bernilai, punya nilai bagi masyarakat, bagi pembaca dan penting ya. Oke ya, jadi tidak semua berita yang peristiwa yang ditulis itu menjadi news item, tidak ya. For example, contohnya, you fall from the trees ya, Anda jatuh dari pohon, and then you write it ya, you write and then send to the maybe a magazine atau in bulletin atau in something else ya. Itu kamu tulis kemudian kamu kirimkan ke bulletin majalah atau bulletin ya, magazine atau bulletin. Itu bukan news item ya, bukan news item. Kenapa ya? Because it is just what is it?
your private event ya, your private event ya. Jadi itu adalah peristiwa pribadi ya. And maybe most people do not want to see that you fall from the trees ya. Jadi mungkin banyak orang yang nggak mengendaki dan nggak ingin tahu ya, ingin tahu kamu jatuh dari pohon itu enggak ya. Jadi so once again, news item itu adalah peristiwa pada hari itu, artinya peristiwa yang punya nilai dan yang bernilai dan penting ya. Itu jadi sifatnya hangat. Misalkan sekarang sedang banjir, kemudian ada gempa, nah itulah karena semua orang ingin tahu, want to know, oh ya, what is the process of evacuate the victims, kemudian how was the condition of the people there, misalkan gitu. Itu masuk pada news item. Okay, everybody, make sense? Yes. So once again, if someone asks you what is the definition of news item, you can say news item is a text which informs readers about event of the day. Atau di dalam bahasa Indonesia, news item you can translate it into berita ya, teks berita. Okay, news item. And then the next one, what is the purpose of a news item? Apa sih tujuan dari news item atau maksudnya news item itu untuk apa ya? Based on the definition, we can guess ya, we can guess the purpose-nya itu seperti apa, kita bisa terka ya. Karena itu inform berarti to give information to the reader, viewer, or listener about the latest news ya. Jadi tujuan atau maksud dari news item adalah memberi informasi kepada reader, viewer, pemirsa, listener, pendengar about the latest news, tentang berita yang terkini, terbaru ya, tentang itu. So once again it is the purpose. Sehingga di situ ada source of news itemnya, ada source, ada sumbernya. Kalau reader berarti news itemnya in the form of newspaper, berarti news itemnya ada di surat kabar, itu reader berarti karena harus dibaca ya. And then viewer berarti source-nya, sumbernya news item adalah from television ya, dari televisi. And then listener means the source of news item from the radio ya, dari radio ini. Jadi news item bisa ditemukan di newspaper, television maupun radio ya. Itu sekali lagi tentang berita yang terkini. Oke, terkini. Sehingga sifatnya news item itu harus current news atau hot news ya. Jadi kalau Anda dengar hot news itu berarti berita hangat, artinya sedang menjadi pembicaraan semua orang ya, itu hot news ya, current news atau hot news. Okay, everybody. So once again, you have known now the definition and also the purpose of news item. Okay, go on to the next slide. Then let me tell you the generic structure of news item ya. Kemudian saya ingin menyampaikan tentang struktur dari news item ya, struktur berita itu. Here, the structure of news item consists of three part ya, terdiri dari 3 bagian pokok ya. The first one, it is what we call newsworthy event ya, newsworthy event ya. Newsworthy event here means the essential news of the event ya. Jadi merupakan berita utama dari suatu peristiwa, itu newsworthy event ya. Or we can say it is the flash of news core ya, news core ya. The flash of news core. Jadi sekilas dari berita inti itu you can find in the newsworthy event ya. Usually it is in the first paragraph ya, khususnya ini di paragraf pertama biasanya itu sudah kita dapati newsworthy event ya. Here the paragraph introduce the information of what, where, and when of the event ya. Jadi
newsworthy event itu memberikan informasi, ya, memperkenalkan informasi tentang apa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi, ya. Itu biasanya di paragraf pertama. Itu once again we can call newsworthy event, ya. Okay, and then the second one, it is what we call background event, ya, background event. And what is background event? It is a kind of the background of the event, ya, the background of the event, and it involve uh, how and why the event happen, ya. Jadi ini menjelaskan tentang latar belakang mengapa, bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi, ya. Jadi sekali lagi, and you can find background event here after newsworthy event. Jadi setelah newsworthy event akan disampaikan paragraf tentang background event, ya. Sekali lagi, the content of background event is explaining the background on why or how the event happen, ya. Jadi menjelaskan latar belakang mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi, ya. Itu background event. Okay, and then the third part, it is what we call source, ya. Source, sumber, source, ya. So the source give information about the event, ya, about the event, ya. So it can be the agent or victims, witness or authorities of the event, ya. Jadi source itu bisa pelaku, bisa juga atau korban, bisa juga saksi ataupun pejabat, ya, atau pejabat dari peristiwa itu, ya. Sekali lagi, source itu adalah pelaku, yang memberi informasinya adalah pelaku atau korban, mungkin juga saksi, atau yang memberi penjelasan itu adalah authorities of the event, ya, authorities of the event, pejabat berwenang dari peristiwa itu, ya. Oke. Misalkan terjadi gempa, maka BMKG itu yang otoritiesnya. Oke, ya, make sense, ya. So once again, the structure of news item consists of 3 parts: newsworthy event, background event, and source, ya. Okay, is that clear, everybody? If you have a question, you can deliver to our WhatsApp group. Okay, now let's practice to analyze the news item. Go on to the next slide. Here is the example of news item, ya. Di sini saya tampilkan contoh news item, ya. I take news item here from internet, ya. It is what is it? You can see the last sentence. The last sentence. It is the source of internet, ya. Ini sumber internetnya sudah saya tuliskan. It's https and then //nypost.com and so forth, dan seterusnya, ya. Itu adalah sumber berita news item yang saya ambil di internet. Okay, everybody, and I give the different color. There are 3 different color here in the writing, ya. Dalam tulisan ini sudah saya bedakan 3 macam warna. Do you know why? And do you know what is the purpose of making different color here? Kira-kira apa ini maksudnya? Oh yeah, right. So I would like to show you that the green writing, ya, tulisan yang hijau itu yang paling atas, it is what we call belongs to newsworthy event. Itulah yang kita namakan newsworthy event, ya. Tuh, kenapa di situ? Because here you can find the information about what happened, and then where does the event take place, and also
you can find when did the event happen also ya. Jadi newsworthy event itu pasti menjelaskan tentang itu ya. Ini di dalam bacaan ini ada di paragraf pertama, newsworthy event itu. Seperti tadi saya bilang, itu mostly in the first paragraph you can find newsworthy event ya. Jadi berita intinya itu sudah ada di paragraf pertama ini. Inilah newsworthy event, oke? And then the blue writing belong to, pasti tahu bisa tebak ya. Ini masuk ke yes, background event. Ini adalah background event yang biru itu ya. Biru itu. Di situ dijelaskan about how and why ya the event happens ya. How comes, kenapa kok bisa terjadi seperti itu ya? Bagaimana kok bisa terjadi seperti itu? Itu di background event. Okay. Right? And then the red writing, tulisan yang merah, jelas Anda bisa simpulkan satu lagi dari struktur news item adalah yang merah itu adalah source ya, source. Jadi siapa yang memberi informasi, siapa sebagai sumber informasinya di dalam berita itu ada di paragraf terakhir, itu akan kita temukan. Oke ya. So by knowing this, if you have a question, if you want to answer a question about the text, you can guess, you can find in what paragraph you can find the answer ya. Jadi dengan pemahaman tentang struktur ini, kita bisa menjawab manakala ada soal tentang teks, kemudian itu tentang news item, maka kita bisa mencari jawabannya dengan cepat. Kira-kira di mana jawaban itu bisa kita sampaikan. Okay, everybody, it is the benefit in knowing the structure of news item, gitu ya. Okay, and then I would like to analyze one by one ya. Saya akan bahas satu persatu newsworthy event. Kenapa yang hijau itu newsworthy event, ada apa di dalamnya, kemudian berikutnya background event, dan ketiga shortnya. Kita bahas, kita analisa bersama-sama. Okay, go on to the next slide. Okay, it is newsworthy event. Let's analyze and discuss about the newsworthy event. Rescuer come through the rubble of crumbling buildings in Mamuju, Indonesia, searching for survivor of a 6.2 magnitude earthquake ya. Jadi di situ rescuer itu para tim penyelamat, para penyelamat itu sedang menyisir ya, menyisiri gedung-gedung yang berhamburan, gedung-gedung yang roboh itu di Mamuju, Indonesia, mencari barangkali ada yang masih survive, ada yang masih hidup ya. Itu karena gempa dengan kekuatan 6,2 ya, 6,2 itu ya. Oke, kemudian diikuti oleh gempa-gempa susulan dan seterusnya. Nah, di situ sampai titik ini ya, sampai early Friday ini, we can get the information about what happened ya. What, for example, what was it about, or what happened gitu. Jadi pertanyaannya apa, what is it about, tentang apa sih itu ya, atau apa yang terjadi, what happened. Pasti Anda bisa menjawab tentang apa ini. Iya, gempa ya, gempa dengan skala 6,2 skala Richter ya, 6,2. Jadi gempa bumi dengan kekuatan 6,2 itu membuat 46 meninggal dan more than 820 injured ya, dan 820 itu luka-luka. Itu adalah what happened, menjawab what is about, atau what was it about, atau what happened ya. Jadi peristiwanya sudah kita dapatkan. Kemudian dengan pertanyaan where ya, where was it, where did it happen ya, where did it happen ya.
Di mana itu kejadiannya? Iya, di situ jelas tertulis di Mamuju, West Sulawesi Province of Indonesia ya. Jadi Anda dapatkan informasi di Mamuju, kotanya, provinsinya di Sulawesi Barat, West Sulawesi Barat, wilayah Indonesia ya. Oke. Ini tentang where ya. And then the third one tentang when. When was it? When did it happen? Ya. Kapan terjadinya? Kapan kejadiannya? Di situ didapatkan informasi di dalam bacaan itu adalah early Friday ya. It was in early Friday. Jadi di awal hari Jumat ya, atau di pagi hari, Jumat pagi hari, dini hari, early Friday gitu ya. So once again in newsworthy event, in the first paragraph here we can get the information about what, where, and when. Okay, is that clear everybody? Okay, one thing I would like to show you that I use past tense here, was, happened, was, did gitu. Ini semuanya past tense. Kenapa? Ya karena ini sudah terjadi, earthquake-nya sudah terjadi. Anda bisa lihat itu sudah terjadi, sehingga pertanyaan saya ya sudah lewat ya. Apa yang terjadi kemarin ya, dulu ya, kemarin itu. Karena udah lewat, waktunya udah berbeda ya. Makanya pakai kata kerja bentuk kedua. Oke ya, demikian pula to be-nya pakai was ya, pakai was ya, atau were kalau itu jamak ya. Oke ya, bisa clear ya. Ini tentang hal-hal yang ingin saya sampaikan di dalam newsworthy event itu. Oke, everybody, is that clear? Okay, go on to the next slide and we discuss about background event. Yeah. Okay, let me talk about the background event here. Yeah, maybe you find a difficult word. Yeah, some difficult word you find. You can try to find on the dictionary. Yeah, Anda bisa cari di kamus. But I'd like to say some of this. Yeah, for example, the trembler. Trembler means guncangan. Yeah, the trembler of earthquake. Yeah, guncangan gempa ini maksudnya. Okay. And then maybe you can see aftershock. Aftershock mean gempa susulan ya, gempa susulan, guncangan susulan. Okay, it is the meaning of aftershock. And then the Indonesian Navy itu angkatan laut ya, angkatan laut ya, itu Indonesian Navy, angkatan laut Indonesia ya. Okay. And injured itu adalah orang-orang yang terluka ya, orang-orang yang terluka itu you can say injured. Okay, and then the other you can find on the dictionary. Okay, let me discuss about what is the content of background event ya. As I said before, that background event tells about or explain about how ya, how. Jadi menjelaskan tentang bagaimana, how or maybe why ya, one of them ya, one of the two ya. Mungkin ada how-nya, mungkin ada why-nya, but only how atau why itu it's okay ya. Jadi tidak harus ada dua-duanya ya. Jadi bisa how saja ya. For example, here we can find how was the impact of quake ya. Jadi we can tell about the impact of quake ya. Jadi kalau pertanyaan berbunyi how was the impact of quake? Apa sih bagaimana dampak gempa itu ya? You can tell from the first sentence here, the first line ya. Trembler, flatten, dan seterusnya. So the answer you can tell, you can explain that the impact of quake here flatten a hospital. Jadi dampaknya itu flatten a hospital ya, meratakan ya, meratakan hospital, destroy a shopping mall, menghancurkan mall, kemudian damage to hotels, menghancurkan atau merobohkan 2 hotel, and then the regional government offices and the city's airport. Inilah yang dampak earthquake bisa kita dapatkan di situ. So you can tell what is the impact of quake from the first and second line. Okay, and then the other how you can also tell about how were the victims. You can tell about the victims. Keadaannya seperti apa victimsnya ya. You can find in this text, in this background event, by telling that they were trapped under level buildings,
A dozen patient and hospital staff were missing. Jadi bisa didapatkan informasi itu di dalam teks background event itu, bahwa korbannya itu trapped under level building ya, terperangkap di gedung-gedung bertingkat yang roboh itu. Kemudian dozen patient and hospital staff were missing ya. Jadi lusinan pasien dan staf rumah sakit itu missing, hilang ya, hilang. Mungkin terkubur di situ atau kemana, pokoknya tidak ada, belum jelas kabarnya. Oke ya, this is the condition of the victims. How were the victims? You can tell about this. Okay, and then another how you can also tell about how were the authorities action. Lalu bagaimana tindakan dari pejabat yang berwenang di situ ya. Oke, you can find from this background event also ya. Anda juga bisa mendapatkan informasi tentang tindakan otoritas itu, bahwa they focus on finding the victims at the damaged hotels ya. Mereka berkonsentrasi memfokuskan pencarian korban itu di hotel-hotel yang runtuh atau hotel yang roboh itu. Kemudian tindakan yang lainnya, they send rescue supplies, mereka mengirimkan supply bantuan gitu, and medical ship to help the injured, dan juga kapal medis untuk membantu orang-orang yang terluka. Okay, it is the actions of the authorities. Okay ya, you can find once again in this background. Okay everybody, is that clear? If you have a question, you can deliver in our WhatsApp group. Okay, go on to the next slide. Now we come to the shorts ya. The last paragraph ya, kita sampai ke paragraf terakhir, dan di situ kita akan dapati yang namanya shorts ya, shorts. And then if someone asks you what is the source of the news ya, atau who is as the source of news ya, siapa sih yang menjadi sumber berita dari warta ini ya, itu kita bisa jawab apa? Yes, local authorities ya, you can find local authorities. Local authorities said ya, jadi yang dikatakan di sebelumnya tadi itu adalah local authorities said. Dia menceritakan semuanya itu, menyampaikan semua itu, termasuk di akhir dari tulisan ini, news ini ya. About 15,000 residents have fled to temporary shelters ya. Jadi kira-kira 15.000 penduduk itu telah lari menuju pemukiman sementara ya. Itu kata local authorities ya. Kemudian local authorities-nya juga melakukan ini ya, termasuk apa? One resident to stay away from the sea ya, mengingatkan ya, memperingatkan, memberi peringatan pada penduduk untuk menjauh dari laut ya, dari pantai di laut pasti itu. Karena apa? Ada risiko tsunami itu. Oke. Kemudian local authorities-nya juga menceritakan kejadian yang pernah terjadi dulu ya, tahun 2018 itu ya. Jadi karena Indonesia itu termasuk lempeng Pasifik ya, lempeng Pasifik itu, maka secara teratur itu sering diguncangkan dengan gempa bumi ya, sering dihantam gempa bumi, itu pernah terjadi tahun 2018. So once again, all things here explain atau informed by local authorities ya. Jadi semua yang tertulis di situ itu diinformasikan oleh local authorities. Okay, so once again the source of the news adalah local authorities. And if you see the blue writing here, it is the web address ya, where I take this news from ya. Jadi yang biru itu adalah alamat webnya, yang mana itu saya mengambil berita itu dari mana, itu saya tuliskan di sini ya. Itu source of the news I take ya, itu. Okay everybody, I think everything is clear ya, everything is clear. So we can continue to the next meeting and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.